अस्सलाम वालेकुम। समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बड़े मामले की करते हैं सबसे पहले बात। नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट फैसले से मुताल्लिक सरासर झूठ बोला। ब्रॉडशीट के मालिक ने शरीफ खानदान की बरियत का दावा मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास शरीफ खानदान की सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के असासों की मालूमात है, सबूत हैं, लेकिन शरीफ खानदान के पास इन असासों की कोई वजाहत नहीं। बिल्कुल, के मौसमी ने नैब का दावा भी गलत करार दे दिया। बोले परवेज मुशर्रफ से कहा था आप जायदादों के सुराख के पीछे से क्यों हट गए, जिस पर उन्होंने बेबसी का इजहार किया और कहा कि इलेक्शन में वही लोग मुंतखब हुए हैं। की मौसमी ने मजीद क्या कहा, उनकी जुबानी सुनते हैं। तो इसी सब के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ है। सुहेल रशीद, ये सारे का सारा मामला, ये दावे जो पहले की स्टेटमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, उन सब के बारे में उस सबको अगर देखा जाए एक चेन बना के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ऐसा ही है। पहली बार ब्रॉडशीट के जो मालिक हैं उन्होंने खामोशी खत्म की है और उनका बाकायदा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है। अगरचे लंदन हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया था ब्रॉडशीट और नैब तनाज़े के बाद, उसके बाद नवाज शरीफ की जानिब से भी और मरियम नवाज की जानिब से भी ट्वीट्स भी की गई थी और उनकी जानिब से इसको ऐसे लिया गया था जैसे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का जो केस था और जितने भी करप्शन के इल्जाम थे, जायदादें असासे बनाने के, उन सब से वो बरी हो गए हैं। लेकिन अब जो के मौसवी का इंटरव्यू सामने आया है उसमें उन्होंने बड़ी हैरानी का इज़हार किया है कि नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट फैसले से मुतालिक सरासर झूठ बोला है। ऐसा उन्होंने कहा और ये कहा है कि खुद को एक नवाज शरीफ का बांजा बताने वाले ने 2012 में मुज़ाकरात की पेशकश भी की थी, हमसे राब्ता भी किया था, लेकिन हमने उनसे कहा था कि हम क्रूक से, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम क्रूक से मुज़ाकरात नहीं करते। और साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि उनकी जो फर्म है उसके पास शरीफ खानदान की सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के असासों की मालूमात मौजूद हैं। ताहम जो नवाज शरीफ की जानिब से दावा किया गया है और शरीफ फैमिली की जानिब से कि उन्होंने कोई असासे नहीं बनाए और इस सारे मामले पे वो बरी हो गए, इस पर उन्होंने जरूर हैरानी का इजहार किया है और साथ ही शक का इजहार भी किया है कि वे मौसवी ने कि उनको ये शक है कि शरीफ फैमिली ही इन सारी तहकीकात को रुकवाने के पीछे थी, जो कि मायदा खत्म किया गया था 2003 में, जो 2000 में मायदा तय पाया था नैब और बरतानवी फर्म के दरमियान। उनका ये कहना है कि जब ये मायदा हम कर रहे थे उसी वक्त हमें शक था कि ये जो शरीफ और भुट्टो फैमिलीज हैं ये काफी बासर हैं पाकिस्तान में और कल को इस मायदे को खत्म भी किया जा सकता है, इसलिए इसमें हमने एक खुसूसी शराइत भी रखवाई थी। और साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि अगर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनको कहेंगे। सुहेल रशीद, इस मामले पे मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस पर मजीद बात करने के लिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, एक अहम फैसला सामने आया है। नवाज शरीफ की जानिब से तो ऐसा तासुर दिया जा रहा था कि जैसे उनके ऊपर ये जो भी केसेस डाले गए हैं ये बिला वजह डाले गए हैं, लेकिन अब नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट फैसले से मुतालिक सरासर झूठ बोला। ब्रॉडशीट के मालिक ने शरीफ खानदान की बरियत का दावा मुस्तरद कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? जी देखिए, ये नवाज शरीफ साहब की फैमिली और उनकी जो पार्टी है उनकी जानिब से इस मामले को उठाया गया था और शायद आम लोग जो है उनको पता भी नहीं चलता कि ब्रॉडशीट के बारे में क्या फैसला आया है और नैब को जुर्माना जो हुआ है वो किस मद में हुआ। लेकिन उन्होंने इसको अपनी बरियत का एक सर्टिफिकेट बना के पेश किया और ये कहा कि जो लंदन की हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उससे बरी जिम्मा हो गए और अब तक नैब शरीफ फैमिली के खिलाफ जो तहकीकात करती है, जो इल्जामात लगाती रही है, उससे उनको बरी करार दे दिया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ब्रॉडशीट के हवाले से भी कुछ एलिगेशन जो लगाए थे, लेकिन आज खुद ब्रॉडशीट के जो सरबराह हैं उन्होंने इसके हवाले से जो वजाहत कर दी है, उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत कमज़ोर पोजीशन पे चले गए हैं नवाज शरीफ और उनकी फैमिली और उनकी पार्टी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने न सिर्फ ये सरासर इस मामले में गलत बयानी की है, बल्कि उनका कहना ये है कि उन्होंने तो उन जायदादों का सुराग भी लगा लिया था और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और इसके साथ साथ वो अपने माहदे को ख़त्म करने की बात जो है उसका जिम्मा भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब पे डाल दिया है। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि जिस तुर्क के पत्ते को वो प्ले कर रहे थे वो उल्टा उनके लिए जो है वो एक शर्मिंदगी का बायस बन जाएगा। और अभी जो खालिद साहब आपका जुमला था ना कि कमजोर पोजीशन पर पीएमएलएन चली गई इस सारे के सारे बड़े स्टेटमेंट के बाद में, इस क्लैरिटी के बाद में, तो वाज़िह पोजीशन पाकिस्तान हुकूमत की बनती है। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। अब हमारा साथ देंगे पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब, हमको ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल जावेद साहब, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी क्लैरिटी आ गई है। अब ये बताइए हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी इस सिलसिले में, क्योंकि ये स्टेटमेंट का आ जाना ब्रॉडशीट के मालिक की तरफ से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर कहें तो एवनफील्ड की तहकीकात करेंगे। सर, ये तो बहुत बड़ी लाइट है आप लोगों के लिए, एक पाकिस्तानी के लिए, आपके मौक़िफ़ के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और इनके झूठ यहाँ पर भी और बैनुल अक़वामी तौर पर भी बेनकाब हो चुके हैं।
اور پہلے بھی جب پیناما کا انکشاف ہوا تھا تو اس سے پہلے یہ جھوٹ ہی بولتے رہے کہ ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پاکستان تو کیا لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. انہوں نے اربوں روپے کے اثاثے بنائے اور یہ اب ایک اور بین الاقوامی انکشاف ہو گیا جو سامنے آیا ہے کہ یہ جتنے بھی جھوٹ بولیں سچ آخر میں سامنے آتا ہے. اور سما ٹی وی جو آپ پیکج یہ چلا رہے ہیں پورا، یہ سب جگہوں پہ اس چیز کو آشکار کرنا چاہیے کہ ان کا جھوٹ جو سامنے لے کر کیا ہے. یہ ایک تفصیلی انٹرویو ہے جس میں اس نے ساری چیزوں کا انکشاف کر دیا ہے اور ان کے سارے جھوٹوں کو اس نے بے نقاب کیا ہے. تھوڑا سا کلیئرلی اس کو بتائیے سر، آپ لوگ کیا کریں گے ابھی؟ نہیں، ہم تو پوری طور پہ جائیں گے. دیکھیں، ہم تو پہلے سے پوری تحقیقات کے پیچھے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ پیناما پر بھی آواز عمران خان صاحب نے اٹھائی تھی، اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، اور جا کے سپریم کورٹ میں انہوں نے آج کی تاریخ تک مقدمہ چلتا رہا، انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ نہیں دے سکے اپنے حق میں، اور انہوں نے جو ٹرسٹ ڈیڈ دی تھی وہ بھی جعلی تھی، انہوں نے جو وہ قطری خط دیا تھا وہ بھی بوگس تھا. تو یہ جو پراپرٹیز ہے اور اس کی اصل مالکہ نکلی مریم نواز، یہ ایون فیلڈ کی پراپرٹیز کی بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں، یہ بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. اور نواز شریف نے جتنے انہیں مواقع ملے، پہلے انہوں نے قوم سے خطاب کیا، کوئی صفائی نہیں دے سکے، پھر پارلیمنٹ میں آئے، ان کو پورا موقع ملا. اثاثوں کی ساری معلومات، ان کی مالیت اور جو کچھ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا لیکن ان کا ہے، اس کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ حکومت کیا کرے گی سر؟ حکومت پوری طرح سے قانونی کارروائی کرے گی، اس کے پیچھے جائے گی. بالکل. یہ جو فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا سر آپ لوگوں کا؟ جی، فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اس سلسلے میں؟ پہلا قدم کیا ہوگا سر؟ دیکھیے، بہت زیادہ تحقیقاتی ہمارے جو ادارے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کس لحاظ سے کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ ہر صورت اس کے پیچھے جائے گی، ان کی پوری تحقیقات کی. اور یہ پہلے بھی چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں، یہ جتنے بھی جھوٹ بولیں یہ پراپرٹیز. سر، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل گورنمنٹ اس کے پیچھے جائے گی، تو کیا براڈ شیٹ کے جو آنر ہیں آپ ان سے رابطہ کریں گے اور معلوم کریں گے کہ آپ کریں گے بات؟ جی ہاں، بالکل بالکل، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پوری طرح سے جائیں گے. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا سر، مریم اورنگزیب نے بھی چیف براڈ شیٹ کے دعوے کو گھسی پٹی باتیں قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قانون بھی ان باتوں کو رد کر چکا ہے. سپریم کورٹ میں نواز شریف کے خلاف ثبوتوں کے صندوق آئے تھے لیکن انہیں اقامہ پر نااہل کیا گیا. اس پر آپ کا کامنٹ لیں گے، پہلے آپ کو سنواتے کہ انہوں نے کیا کہا. وہ لوگ ہیں جن کی بات پچھلے 2.5-3 سال سے یہ وہ گھسی پٹی باتیں ہیں جس کو قانون نے بھی رد کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے اچھی طرح یاد ہیں جس پہ نواز شریف صاحب کو بیل ملی تھی، اور اس میں تمام تفصیل درج ہے کہ یہ کس قسم کی گفتگو ہے. اور جو صندوق ثبوتوں کے آئے تھے سپریم کورٹ، وہ آپ کو بھی یاد ہوں گے، اور اس کے بعد اقامہ کا الزام لگا کر نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا. جی فیصل جاوید صاحب، آپ نے سنا کہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ جو چیف براڈ شیٹ کے دعوے ہیں یہ تو گھسی پٹی باتیں ہیں. اربوں روپے کی جو پراپرٹیز نکلی ہیں، دنیا کی سب سے مہنگی جگہ لندن کی سب سے مہنگی جگہ مے فیئر کے اندر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جن کے نکلے ہیں، ان کی منی ٹریل نہ دکھانے پر ان کو سپریم کورٹ سے سزا ملی. ان کی منی ٹریل نہیں دکھائی انہوں نے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے آپ کے پاس. بچے تو چھوٹے تھے، 93 سے وہاں پر ان کے پاس ہیں، اور ان کے پاس کوئی سورس آف انکم یہ نہیں دکھا سکے، کوئی منی ٹریل نہیں دکھا سکے، کوئی ایک پیپر نہیں دکھا سکے. یہ جو کہہ رہی ہے صندوق کو صندوق لے کر کے آئے، کیا ثبوت؟ ابھی بھی ایک پیپر دکھا دے نا. آپ کی کوئی جائیداد ہے، آپ اس کے مالک ہیں. تھوڑا سا آپ کو رکنا پڑے گا. خالد عظیم صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. خالد صاحب پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. جی فیصل صاحب، خالد عظیم بات کر رہا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جو ان کے جملے ہیں فیصل صاحب، اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا یہ کہنا کہ الزامات سے بری ہو گئے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. پھر ان کو کہا کہ سینکڑوں ملین کے ڈالر کے اثاثوں کی وہ براڈ شیٹ کے پاس موجود ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ان اثاثوں کی کوئی وضاحت نہیں ہے شریف خاندان کے پاس. ایون فیلڈ کے حوالے سے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. یہ تو ایک کھلی چارج شیٹ ہے جو کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئی. آپ کے لیے تو یہ پکی پکائی کھیر ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے پاس ایک بڑا مضبوط کیس ہے اور آپ کو فوری طور پہ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے اس طرف جانا چاہیے؟ جی ہاں بالکل خالد صاحب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک سامنے چیزیں آئی ہیں. اور اس سے پہلے بھی جب بین الاقوامی انکشاف ہوا تھا تو عدالت میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس چیز کے اوپر ہمارے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، یہ سارا ابھی تک جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے اوپر ان کو سزائیں ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ نہ گئے تو پھر یہ ایلیگیشن آپ پہ آ جائے گا نا کہ آپ صحیح طرح سے پرسو نہیں کر رہے. نہیں خالد صاحب، یہ تو ہم پوری طرح سے کریں گے.
اب دیکھیں یہ بین الاقوامی ایک اور انکشاف ہوا ہے, اس نے جو زبردست اس نے انکشافات کیے ہیں, ثبوت انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ہے, تو گورنمنٹ تو پوری طرح سے ان کے پیچھے جائے گی. یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بالکل. اچھا فیصل جاوید صاحب, جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ پوری طرح سے ان کے پیچھے جائے گی, تو اسی کے اوپر جو مختلف نون لیگی رہنما ہیں ان کے بھی کامنٹس آئے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے, مسترد کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو ایلیگیشن ہے, فیصلہ تو آ گیا. جی سر. جی تو انہوں نے تو یہی جھوٹ بولنا ہے نا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جھوٹوں کی داستان چلتی آ رہی ہے. یہ آپ بی بی سی کی فلم اس پہ موجود ہے, اس کے اوپر ساری چیزیں, پیناما کے اوپر پورے پیناما پیپرز کے اندر ڈیٹیل موجود ہے. اچھا پھر سپریم کورٹ کے آپ دیکھ لیں, ڈی آئی ٹی کے اندر سارا موجود ہے, اور پھر ٹرائل کورٹ. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل حکومت پاکستان یہ کہتی ہے, پی ٹی آئی کا یہی کہنا ہے کہ اس موقف کا پیچھا کریں گے اور جہاں تک ہو سکے گا اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. براڈ شیٹ کے مالک سے اگر رابطہ کرنا پڑا تو بھی کیا جائے گا. بہت شکریہ. سینیٹر فیصل جاوید سما سے گفتگو کر رہے تھے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کیا کہتے ہیں اب ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں. انہوں نے کہا نریندر مودی کی حکومت پاکستان میں انتشار چاہتی ہے. داعش نے مچھ میں مزدوروں کے قتل کی ذمہ داری قبول کی. ہمیں پورا یقین ہے داعش کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. جو اب ہوا ہے, یہ جو آئیسس نے کلیم کیا ہے, ہم سب کا یہ اوپینین ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا, کہ اب اس کو آئیسس کو بیک کر رہا ہے ہندوستان. ہندوستان کا سٹیٹڈ ایم ہے یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے, پاکستان میں انتشار پھیلانا. انہوں نے شروع کرنا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنے کا تاکہ یہ انفلیم ہو. تو اس کے بعد انہوں نے, ہم نے پکڑے بھی لوگ یہاں ان کے, ادھر اسلام آباد میں بھی ایکشن کرنے لگے تھے. اینڈ فل مارکس کہ ہماری جو آئی ایس آئی ہے, ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ورلڈ کلاس ہیں. انہوں نے بہت, چونکہ ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا تھا تو ہم بڑے پری ایمپٹ کیا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاق کا کراچی والوں کے لیے تحفہ, آگ بجھانے کے لیے 50 فائر ٹینڈرز اور 2 پاؤزز کی نمائش کر دی گئی. لیکن گاڑیاں وزیر اعظم عمران خان متعلقہ اداروں کے حوالے کریں گے. گورنر سندھ نے ادھوری خوشخبری سنا دی. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سلمان احمد. کراچی میں آگ لگنے کے پے در پے واقعات ہو رہے ہیں. اس کے باوجود چین سے منگوائے گئے 50 فائر ٹینڈر اور 2 باؤزرز کئی روز سے بندرگاہ پر ہی کھڑے ہیں. گورنر سندھ اور وفاقی وزراء لاؤ لشکر کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے کے پی ٹی پہنچے اور کراچی والوں کو ادھوری خوشخبری سنائی. اب جب یہاں سے کسٹم سے کلیئرنس ان کی ہو جائے گی تو ہماری خواہش ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کراچی آ کر یہ تمام سٹیک ہولڈرز کے حوالے کریں گے. فائر ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار ہوگا, کے ایم سی اس کی مالکی کرے گی. اس موقع پر وفاقی وزیر علی زیدی نے سندھ حکومت سے ذمہ داریاں نبھانے کا مطالبہ بھی کیا. میں نے خط بھی لکھا ہے مراد علی شاہ صاحب کو. یہ جناب برج جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں, یہ کے پی ٹی نے بنایا تھا 25, 26, 27 سال پہلے. میں نے آپ کو خط لکھا ہے کہ یہ برج پورے پاکستان کو کنیکٹ کر رہا ہے. خدا نہ خاصا یہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے, بند ہوتا ہے, پورا پاکستان ڈسکنیکٹ ہو جائے گا کے پی ٹی سے. ایک پورٹ آپ کا چلا جائے گا, پھر صرف قاسم رہ جائے گا. وفاق اور سندھ کی رسہ کشی اپنی جگہ, لیکن کراچی میں اکثر آگ لگنے سے بھاری جانی و مالی نقصان ہوتا ہے. ایسے میں آگ بجھانے والی یہ نئی گاڑیاں کسی نعمت سے کم نہیں. محکمہ فائر بریگیڈ میں 52 فائر ٹینڈر کا اضافہ یقیناً خوشائن اقدام ہے جو کراچی میں آگ لگنے کے واقعات میں انتہائی اہم ثابت ہوں گے. کیمرامین محمد عاطف کے ساتھ سلمان احمد, سما, کراچی. ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے, گرین لائن اگست سے فعال ہو جائے گی. وفاقی وزیر اسد عمر نے کراچی کے شہریوں کو خوشخبری سنائی. بلاول بھٹو کے بیان پر طنز بھی کیا. بولے 50 سال سے سندھ پر حکمرانی کرنے والوں کو کراچی بنانے کے لیے مزید وقت چاہیے. یہ 1-2 سال کا قصہ نہیں, دہائیاں گزر گئی. شہر قائد کو اس کا حق نہیں ملا. لیکن عمران خان سے 2 ہفتے بعد ہی پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کیا تبدیلی لائے ہیں. سے وہ کہتے ہیں کہ روم wasn't built in a day. ہم نے کراچی کو آہستہ آہستہ اس شہر کو تعمیر کرنا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا کراچی کو آہستہ آہستہ بنانے کا عزم. وفاقی وزیر اسد عمر نے بلاول کو یاد دلا دیا کہ 50 سال سے تو سندھ پر پیپلز پارٹی حکمراں ہے اور کتنا وقت چاہیے. 20 دسمبر 1971 کو بھٹو صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تھے اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اور پورے پاکستان کے اندر. اور آج 49 سال کے بعد انہوں نے بولا کہ ابھی ہمیں ٹائم چاہیے کام کرنے کے لیے. کراچی پورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وفاق اپنی تمام ذمہ داریاں
पूरी कर रहा है। कराची में कई सालों से नहीं, कई दहाइयों से कराची को अपना हक नहीं मिला है, इसलिए लोगों के दिमाग में शुकूक व शुबात होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितने भी वादे किए जा रहे हैं वो एक एक करके पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। खुशखबरी सुनाई कि जुलाई अगस्त में ग्रीन लाइन ऑपरेशनल हो जाएगी, जबकि बरसों से तात्तुल का शिकार K4 मंसूबा भी विफाक मुकम्मल करेगा। गुज़िश्ता रात जाने वाली बिजली कई इलाकों में वापस नहीं आई। यूपीएस बंद, फोन की चार्जिंग खत्म, जनरेटर भी चल कर बेहाल हो गए, लेकिन तरसीली निज़ाम पूरी तरह बहाल ना हो सका। 18 घंटे बाद 70% इलाकों में ही बिजली बहाल हुई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वाहब कामरान। बिजली के मुल्क गिर ब्रेकडाउन के असरात दूसरे रोज भी जारी। वजीर तवानाई अपनी वजारत और ट्विटर पर मुसलसल सरगर्म। बिजली बहाली का अमल फिर भी सुस्त रवि का शिकार, अवाम सख्त परेशान। रात से बिजली गायब है, ये क्या है? हुकूमत सो रहा है, ना कोई मोबाइल चार्ज कर सकता है, ना कोई किसी के साथ राबिता कर सकता है। सारी रात जो है ना इसी इंतजार में गुजर गई है और सुबह पानी भी नहीं था। बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क में, ना पानी की कमी है ना बिजली की कमी है, ये मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सारा। अवामी मुश्किलात के पेश नजर बिजली की तकसीमकार कंपनियों की दौड़े लगी हुई हैं। IESCO का इस्लामाबाद और गैपको का गुजरांवाला रीजन में बिजली की मुकम्मल बहाली का दावा। लाहौर रीजन में 90%, फैसलाबाद रीजन में 80%, कराची, सक्खर, हैदराबाद रीजन में 60% तक फीडर्स बहाल। कैस्को के मुताबिक कोयटा में बिजली 100%, दीगर इलाकों में 80% तक बहाल, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 1000 फीडर में से 370 बहाल हो चुके। दीगर इलाकों में बहाली की कोशिशें भी जारी। वफाकी वजीर इत्तलात ने मुल्क भर में बिजली की मरहलावार बहाली पर वजीर तवानाई उमर अयूब को अपने ट्विटर पैगाम में शाबाश भी दे दी। गुद्दू में फॉल्ट आया, सेकंड में फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो गई। वजूहात क्या थी अभी तक मालूम न हो सकी। ऐसा कहा वजीर तवानाई उमर अयूब ने, जो वजीर इत्तलात के साथ मुल्क गिर ब्रेकडाउन पर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बताया कि हुकूमत ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर बनाने के लिए 49 अरब रुपए लगा चुकी है। 11:41 पे गुड्डू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया। 1 सेकंड के अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई। और चंद घंटे हमारे लगेंगे इस सिस्टम को वापस ऑनलाइन आने में। वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है। रात को अंधेरे में भी टीमें हमने भेजी हुई थी, वहां पे बहुत ज्यादा धुंध थी, तो वहां पे वो 500 kV की लाइंस में कोई नजर अभी तक नहीं आया। अभी मैं वजूहात में जा नहीं सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन और वो मुकम्मल ना हो। 3 लाइनें वहां से निकलती हैं, 500 kV के 3 सर्किट निकलते हैं। ये इस वक्त पता नहीं लग रहा कि किस सर्किट में वो आया था फॉल्ट, कहां पे है, कितने किलोमीटर पे है, वो इसकी जांच पड़ताल जारी है। जहां तक इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने तकरीबन 49 अरब रुपए इस वक्त तक इन्वेस्ट हम लोग 2 सालों में कर चुके हैं और मजीद आगे करने जा रहे हैं। और $1.6 अरब का मटियारी टू लाहौर लाइन पे हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह 4000 मेगावाट ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। रिकंडक्टिंग हम लोग कर रहे हैं 2 लाइन्स की, हमारी KDA 1 और 2 टू जामशोरो। एक स्पेयर लाइन आपके पास आ जाएगी। खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज हुई तो हम लोग उसको ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एट द एंड ऑफ द डे वो एक सिस्टम को बेहतर करने की होती है, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। मुल्क मोबाइल फोन नहीं कि रिबूट करें और चल पड़े। मुल्क चलाने के लिए अहलियत की जरूरत होती है जो मौजूदा हुकूमत में नहीं। एहसन इकबाल ने बिजली ब्रेकडाउन को हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा भी दोहरा दिया। अब ये मुल्क है, मोबाइल फ़ोन नहीं है जो रीबूट करने से ठीक हो जाएगा। मुल्क चलाने से चलता है, मुल्क समझदारी से चलता है, मुल्क सलाहियत से चलता है, मुल्क टीम के साथ चलता है और मुल्क विजन से चलता है। बदकिस्मती है कि आपने ज़िद, अना, नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं सीखा। खुदारा इस मुल्क से मज़ीद ना खेलें, इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी के 7 एहलकार इसी सिलसिले में मुअत्तल। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, सारे पाकिस्तान में अंधेरा ही अंधेरा, मुश्किल बनी रही। क्यों हुआ ऐसे सब कुछ? सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने अपने 7 एहलकारों को मुअत्तल किया।
मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ मालूम नहीं। सवाल बहुत अच्छा है, अभी नहीं बता सकता। बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अयूब से जब भी सवाल हुआ तो उन्होंने किस तरह टाल दिया, आपको बताते हैं। शुरू जी, वजूहात क्या है? वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है, वजूहात में जा नहीं सकता। मैं फिर वही चीज दोहराऊंगा कि ये फॉल्ट आया कहां पे, वज़ाहिरन अभी तक नजर नहीं आया। वजूहात में जा नहीं सकता। बहुत अच्छा सवाल। ये इस वक्त पता नहीं लग रहा कि किस सर्किट में वो आया था फॉल्ट, अभी तक नजर नहीं आई। होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल। ये कहां पे आई है? वजूहात में जा नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है कि ये फॉल्ट आया कहां पे, वज़ाहिरन अभी तक नजर नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। मुल्क में बिजली की चार्जिंग क्या खत्म हुई? सोशल मीडिया सारिफीन का शरारती मोड जाग गया। 9 जनवरी की रात 11:41 से 12:30 तक अफवाहों का बाजार गर्म रहा, मगर हुकूमत ने कुछ ना कहा। और जब कहा तो क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। 9 जनवरी 2020 की रात 11:40 पर जब घड़ी की सुई पहुंची, मुल्क भर में बिजली का फ्यूज उड़ गया और हर जानिब सोशल मीडिया सार्फिन का स्विच जैसे ऑन हो गया। बड़ा ब्रेकडाउन और बड़ी अफवाहें, अजीबोगरीब बातें हो रही थी। कोई दुश्मन का हमला करवा रहा था और कोई कह रहा था हुकूमत खत्म। 5 घंटे तक बेयकीनी रही, हुकूमत कहाँ थी, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा था। उमर अयूब ने बता दिया। किसी पेशेंट को जब हार्ट अटैक होता है, आप सबसे पहले उसको इमरजेंसी रूम में जाते हैं, उसको स्टेबल करते हैं। बाकी लोगों के साथ बातचीत करना वो नहीं होता। एक्सीडेंट में जो लोग होते हैं वो सारी तवज्जो वहां पे होती है। इत्तलात के वज़ीर शिबली फराज कहाँ थे, क्यों ना बोले, उनसे भी सवाल हुआ। बजाय इसके कि कभी एक खबर जा रही हो कभी दूसरी हो, उससे मजीद कंफ्यूजन फैलती है। तो इसलिए हुकूमत कमर्शियल टीवी प्राइवेट चैनल्स की तरह नहीं होती है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ दे। हमारा काम है मुसद्दिक का इत्ला देना, जो कि मेरा ख्याल है कि हमने 45 मिनट में दे दी थी। इस दौरान सोशल मीडिया पर चुटकुले छोड़ने की रेत लगी रही। लोग बैटरी बचाने के बजाय मजाक में फूकने लगे। किसी ने हाई टेंशन टावर्स का रक्स शेयर किया तो किसी ने वजीरों की तस्वीरें, जिसकी बैटरी ने जितना साथ दिया सोशल मीडिया पर लगा रहा। तो अफवाहें ना फैलाई जाएं, बिजली का ब्रेकडाउन टेक्निकल मसला था। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने सोशल मीडिया वालों से अपील कर दी, कहा तकनीकी खराबी किसी भी वक्त हो सकती है। टेक्निकी और फनी वजूहात की बुनियाद पे एकदम से जो फॉल्ट आया और उसके बाद उसको रिपेयर करने के लिए वफाकी सतह पे दिन रात उन्होंने कोशिश की। अपोजिशन के नादान दोस्तों ने इसको भी अफवाहों का और अपनी सियासत चमकाने का जरिया बनाया। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ खेलने की एक दफा फिर कोशिश की गई। किसी ने इसको दहशतगर्दी से जोड़ा, किसी ने इसको हुकूमत के जाने से जोड़ा, किसी ने इस पे अपनी मर्जी के सोशल मीडिया पे तबसरे किए। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है अपोजिशन को इसे तर्क करना होगा। नून लीग ने वफाकी वज़रा की बिजली ब्रेकडाउन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का खबरनामा करार दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं ब्रेकडाउन का अभी तक आपको मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये पता चल गया कि नवाज शरीफ इसके जिम्मेदार हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। 2.5 साल से नाअहल टोले की वजह से हर शोबे का ब्रेकडाउन हो रहा है। बैक मुल्क का वजीर आजम और वजीर दिफा किसी और मुल्क की कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे। दोनों मनी लॉन्ड्रिंग ठीक करते रहे। एनआरओ दे दूं तो जिंदगी आसान हो जाए, मगर एनआरओ दूंगा नहीं। वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा उन्हें माफिया के सामने झुकाने के लिए ही सारा गेम हो रहा है। का डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एक झूठ बोल रहा था, दुबई की कंपनी की मुलाजमत कर रहा है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में था कि 6 दिन हफ्ते में उसने 8 घंटे काम करना था और उसको 22 करोड़ मिला 5 साल में। तो एक मुल्क का किसी को ये शॉकिंग की चीज़ नहीं लगी कि मुल्क का आपका फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर एक दूसरे मुल्क की कंपनी की मुलाजमत कर रहा है। दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर जो था, फिर प्राइम मिनिस्टर दुबई की कंपनी की मुलाजमत कर रहा है, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। ये जब शौक नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि
हमारी जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है वो नीचे चली गई हैं, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है। सारी गेम ये चल रही है कि क्या हम घुटने टेकते हैं इन सारे माफिया के सामने, या हम स्टैंड ले लेते हैं और या ये थ्रेटन करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, मुल्क को गिरा देंगे। सो बेसिकली इन अ नटशेल ये गेम है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कल पीडीएम के मालाकंड जलसे में शिरकत नहीं करेंगी। वो लाहौर में मुनक्किदा खुसूसी इजलास की सदारत करेंगी। नून लीग के ज़राए का कहना है इजलास में पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। JUIP के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने बड़ा बयान दे दिया। कहते हैं 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज फैसला कुन शक्ल अख्तियार कर सकता है। सहाफी के सवाल पर बोले कि अगर शुरा ने डी चौक या कहीं और जाने का मुतालबा कर दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं। 20 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करना है, ये इम्कानात तो मौजूद रहते हैं। अगर हमने कोई बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ किया और हमने कारकुनों को कहा कि भाई अब चले जाओ, वो अगर डी चौक शुरू कर दें या आर्मी हाउस कहना शुरू कर दें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बताओ। वजीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा पीडीएम का किस्सा तमाम हुआ, पहले ही कह दिया था ये इस्तीफा देंगे, ना ही इंतखाबात का बॉयकॉट करेंगे। भारत एजेंटों के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। देखिए इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। पीडीएम की तहरीक दम तोड़ चुकी है, अगर इनमें हिम्मत है तो ये आए पिंडी की तरफ। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को खुला चैलेंज। फ्रीडम हाउस फतेह जंग में तकरीब से दबंग खिताब। नाश्ते से पहले पीडीएम को आड़े हाथों ले लिया। नून लीग को मौजूदा हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार मरियम नवाज को ठहरा दिया। नून लीग को इस मुकाम पर पहुंचाने में मरियम साहबा का बहुत बड़ा दखल है। अगर वो सियासी दूरअंदेशी से काम लेती तो शायद ये हालात ना होते। पिंडी बॉय ने अपोजिशन पर मच धरने से सियासी फवायद उठाने का भी इल्जाम धर दिया। पाक आर्मी को दुनिया की अजीम फौज करार देते हुए कहा पूरी कौम मुल्क के मुहाफिजों के साथ खड़ी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहता है। हजारा कबीला ने दूरअंदेशी का सबूत दिया। शेख रशीद अहमद ने कहा वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की सियासत और मईशत को ठीक कर रहे हैं, वही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में दस्ती बम हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया समीना चौक पर पेश आया, जहां नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने FC की चेक पोस्ट पर दस्ती बम फेंका और फरार हो गए। फोर्सेज ने इलाके को सील करके बम डिस्पोजल स्क्वाड का तलब कर लिया है। शवाहिद इकट्ठे करने और तहकीकात का सिलसिला जारी है। हम कई चैलेंजेस से गुजर रहे हैं और कई पड़ाव पार भी कर चुके हैं। पाकिस्तान में कारोबार की बात करें तो ये सब कुछ करना अब और भी आसान हो गया। वर्ल्ड बैंक ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में मुसलसल दूसरे साल पाकिस्तान की पोजीशन 28 पॉइंट्स बेहतर हुई है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्लाहात करने वाले 10 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में कारोबार करना मजीद आसान हो गया। वर्ल्ड बैंक बिजनेस इंडेक्स में मुसलसल दूसरे साल पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। ताज़ा रैंकिंग में पाकिस्तान की पोजीशन में 28 पॉइंट्स बेहतरी आई है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान 136 से 108 पॉइंट्स पर आ गया है, जो बेमिसाल कारकर्दगी जाहिर करता है। 6 इस्लाहात में सबसे ज्यादा 58 पॉइंट्स की बेहतरी स्टार्टिंग ए बिजनेस इंडिकेटर में आई है। इस हवाले से पाकिस्तान 130 से 72 पॉइंट्स पर आ गया और जनूबी एशिया में दूसरे नंबर पर पोजीशन मुस्तहकम कर ली। ये बेहतरी ई सर्विसेज और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और EOBI में वफाकी सतह पर कामयाब इश्तराक से आई है। इस तरह पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्लाहात करने वाले 10 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। हुस्न की वादी गलियात ने बर्फ की माला पहनी तो सयाहों को महसूस करने के लिए एक नौजवान ने अनोखा अंदाज अपनाया। इसी पर देखते हैं आतिफ क़य्यूम की रिपोर्ट। गलियात का हुस्न अपने जोबन पर मुल्क भर से सयाहों का तांता बंध गया। मेहमानों के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए मुकामी नौजवान ने बर्फ पर मुजस्समा शादी शुरू कर दी। इसमें तकरीबन 3-4 दिन लग जाते हैं इसको बनाने में, और फिर इस पे जो है ना काफ़ी मेहनत होती है, हाथ भी काफ़ी ठंडे हो जाते हैं बंदे के। सयाहों की खुशी दीदनी, जिन्हें यादगार तस्वीरें बनाने का सुनहरा मौका मिल गया।
بہت مزہ آ رہا ہے, بہت انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ورائٹی سنو کے ہم نے ہارسز بنائے ہوئے ہیں, سنو مینز بنائے ہوئے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ اسپیشلی جو سنو فال ہو رہی ہے نا, اس کا تو بہت مزہ آ رہا ہے. فیملی پوری بہت انجوائے کر رہی ہے. لطف اندوز ہونے والے سیاح بھی نوجوان کی محنت کے قدردان نکلے اور اس کے فن کی خوب تعریف کی. عاطف قیوم, سما, ایبٹ آباد. مشہور ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں عبد الرحمان کا کردار ادا کرنے والے اداکار جلال علی نے کراچی میں مصروف دن گزارا. سما کے نمائندہ خصوصی ریحان احمد سے گپ شپ بھی ہوئی تو انہوں نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا. ترکوں کے روایتی انداز میں ہاتھ ملانے کا طریقہ بھی سکھایا. گڈ آفٹرنون سر. السلام علیکم. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ٹو ہیو یو ود اس. اللہ آپ پر کرم کرے. نیک خیالات کا شکریہ. پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے. پاکستانی کھانے کھانے کا موقع ملا. کون سی ڈش بہت پسند آئی؟ موسٹ. کئی پاکستانی کھانے کھائے ہیں مگر جو چیز سب سے زیادہ پسند آئی وہ تھی پاکستانیوں کی میزبانی. پاکستان میں اپنے مداحوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جوا جوا پاکستان, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان, ترکیہ پاکستان. میں چاہتا ہوں میرے فینس ترکی کا دورہ کریں. Türkiye'ye bekliyoruz Pakistanlı kardeşlerimizi. Eyvallah. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کے پیار اور وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ. ہمارے کچھ ٹیلی ویژن ڈرامے ایسے ہیں جہاں خواتین کو مظلومیت کی تصویر دکھا دیا گیا, لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے. آندھی آئی یا طوفان, زندگی کی گاڑی رکنی نہیں چاہیے. تو پھر کورونا کی وبا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ کراچی کی باصلاحیت خواتین نے کورونا لاک ڈاؤن کے دوران نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگی کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی. مسکان سراج نے کپڑوں کی سلائی کے مراحل کو انتہائی آسان بنا دیا. ہم نے اس کی مارکیٹنگ زیادہ کی تو ہمارے پاس اچھا خاصا ریونیو بھی جنریٹ ہوا. ہما خان نے سیلون جانے والی خواتین کے لیے گھر بیٹھے کئی مسائل حل کر دیے. ایسی ایک ایپ نکالی جائے جس میں کسٹمرز جو ہے میری طرح کے کسٹمرز ڈفرینٹ سیلونز کو دیکھ سکیں, ان کی پرائسز کمپیئر کر سکیں, ڈیلز کمپیئر کر سکیں. ملیحہ عباس نے نئی نسل کو ماحولیاتی آلودگی سے آگاہ کرنے کا ذمہ اٹھا لیا. فورم لوگوں کو پرووائڈ کرنا تھا کہ یہ فورم ہے جہاں پہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل کلائمیٹ سائنٹسٹ کو آن بورڈ لے کے یوتھ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عوام میں یہ آگاہی جائے اور لوگ اس سے اویئر ہوں کہ جو آپ جو کچرا ڈال رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ ہی تک دوبارہ پہنچ رہا ہے. عوام کی اہم ضروریات کو پورا کرنے سے لے کر ماحول کی فکر تک ان خواتین کی مختلف کہانیاں دوسروں کے اندر خود مختاری کا احساس پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں. نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی سے تعلق رکھنے والی یہ خواتین ثابت کر رہی ہیں کہ ارادہ مضبوط اور لگن سچی ہو تو انسان کو اس کی منزل آج نہیں تو کل مل ہی جاتی ہے. کیمرہ مین محسن علی کے ساتھ ریحان احمد, سما, کراچی.